क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन ब्रांड मैकडॉनल्ड, उसमें कितना आलू इस्तेमाल होता है? इन आलूओं का वजन मनों टनों में नहीं बल्कि अरबों किलोग्राम में होता है। दुनिया भर में टोटल मैकडॉनल्ड के कितने रेस्टोरेंट पाए जाते हैं, इसकी फ्रेंचाइज किस तरीके से मिलती है और दुनिया भर में आला क्वालिटी का बीफ और चिकन किस तादाद में मैकडॉनल्ड खरीदता है। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक में तो आपको चिकन और बीफ बर्गर खाने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर लोग चिकन या बीफ को इस्तेमाल नहीं करते। मैकडॉनल्ड उन लोगों को वहां सूर या पोर्क खिलाता है। दुनिया भर में मैकडॉनल्ड ने अपना नाम कैसे बनाया, ये किस मुल्क से शुरू हुआ, किसका आइडिया था और एक छोटा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कैसे बना, जानिए इस वीडियो में। मैकडॉनल्ड जो आज दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, क्या आप जानते हैं कि इसका आगाज एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के तौर पर हुआ था और ये आगाज 1940 में हुआ। ये एक इंतहाई छोटा सा रेस्टोरेंट था। इसकी बुनियाद रखने वाले रिचर्ड के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैलिफोर्निया में जन्म लेने वाला ये एक छोटा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट एक दिन आलमी शोहरत याफ्ता ब्रांड बन जाएगा। मैकडॉनल्ड का सुनहरी या पीला लोगो 1962 में मुतारिफ करवाया गया था। ये दुनिया भर के लातादाद मैकडॉनल्ड्स की बेपनाह मकबूलियत और मेयार का निशान बन चुका है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैकडॉनल्ड हर रोज तकरीबन 7 करोड़ लोगों को खिदमत फराहम करता है, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फास्ट फूड चेन में से एक बनाता है। मैकडॉनल्ड की आलमी सतह पर कामयाबी का हकीकी आगाज उस वक्त हुआ जब एक काबिल बिजनेसमैन रे क्रॉक ने 1955 में इसका इंतजाम संभाला। ये रे क्रॉक की मेहनत और विजन ही थी कि जिसने मैकडॉनल्ड को एक बैनुल अक़वामी नाम और फास्ट फूड की कामयाबी की इलामत बना दिया। मैकडॉनल्ड ने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच का आगाज कनाडा से 1967 में किया, जिसके बाद ये फूड चेन इंटरनेशनल दुनिया में भी कदम रख सकी। तब से इसने अपनी शाखों को दुनिया भर में फैलाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 100 से जायद ममालिक में मैकडॉनल्ड के तकरीबन 38,000 से जायद रेस्टोरेंट काम कर रहे हैं, जो के सारिफीन को स्टेट ऑफ द आर्ट फूड फराहम करने के साथ साथ बच्चों का हर दिल अजीज एक पिकनिक पॉइंट भी बन चुका है। मैकडॉनल्ड ने 1990 में सोवियत यूनियन के मरकजी शहर मॉस्को में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। ये शहर आज के रूस का दारुल हुकूमत है, जो कि आलमी ताकत की जंग में अमेरिका का एक बड़ा हरीफ है। बिग मैक बर्गर जो 1968 में मुतारिफ करवाया गया था, मैकडॉनल्ड के मेन्यू की मशहूर तरीन आइटम साबित हुई। इस मजेदार और खूबसूरत डिजाइन के हामिल बर्गर का मुनफरिद जायका पूरी दुनिया के सारिफीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैकडॉनल्ड सिर्फ 12 से 12 बजे तक खुला करता था, लेकिन उसके बाद इसने 1972 में पहली दफा नाश्ता मुतारिफ करवाया। इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में लोग नाश्ता करने के लिए फूड चेन की तरफ नहीं जाते थे, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये नाश्ते में भी फूड चेन की मार्केट में पायनियर साबित हुआ। 1979 में मैकडॉनल्ड ने एक ऐसी आइटम मुतारिफ करवाई जिसने दुनिया भर के बच्चों का रुख इस रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ दिया। ये मशहूर जमाना आइटम और बच्चों की फेवरेट डिश हैप्पी मील है, जिसने बच्चों के हवाले से फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। बच्चों की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए एक हैप्पी मील के साथ खिलौना भी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैकडॉनल्ड की सेल में तकरीबन 40 से 50% इजाफा देखा गया। मैकडॉनल्ड का ये तजुर्बा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। बच्चे हैप्पी मील के खिलौने जमा करने के शौकीन हैं और बाज तो इसे अपना मुश्किला बना लेते हैं, और ऐसा करने वाले सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनमें अब बड़ी तादाद बड़ों की भी शामिल हो चुकी है। यूं तो मैकडॉनल्ड की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 1983 में मैकडॉनल्ड ने चिकन नगेट्स भी मुतारिफ करवाए, जो कि इंतहाई क्रिस्पी और एक अच्छे ऑयल में फ्राई होते हैं। 1975 से पहले तक ये एक मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट था, जिसमें आप ऑर्डर करते थे और वहीं पर टेबल पर आपको खाना सर्व होता था, जिसे खाकर आप महजूज होते थे। लेकिन मैकडॉनल्ड ने उसके बाद दुनिया के बड़ी मार्केटिंग कंपनीज के बड़े लोगों को हायर किया। ये मार्केटिंग के वो लोग थे जिन्होंने मैकडॉनल्ड को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। इन लोगों ने 1970 के शुरू में स्ट्रेटजी बनाना शुरू की कि लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए चलते फिरते ड्राइव थ्रू में भी खाना हासिल कर सके। लिहाजा 1975 में मैकडॉनल्ड का बाकायदा तौर पर ड्राइव थ्रू का आगाज हुआ। मैकडॉनल्ड फूड चेन और रेस्टोरेंट की दुनिया में ये सहूलत मुतारिफ करवाने में भी सबसे आगे रहा, जिसने सार्फिन के लिए अपनी गाड़ियों को छोड़े बगैर अपना मन पसंद खाना हासिल करना और भी आसान बना दिया, जिसकी वजह से इसकी सेल और रेवेन्यू तकरीबन 35 से 40% मजीद बढ़ गए। आज आप दुनिया के किसी भी मुल्क से मैकडॉनल्ड जाकर खा लें, आप
آپ کو ذائقہ ایک جیسا محسوس ہوگا، جس کے پیچھے ایک ان کی بہت بڑی کور ٹیم ہے۔ میکڈونلڈ کے ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے بڑے فوڈ ایکسپرٹس کو رکھا گیا ہے، جو کہ نہ صرف اس کی ریسیپی اور ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں انہوں نے ایسے لوگ بھی ہائر کر رکھے ہیں جن کے ٹیسٹ بڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں عام انسانوں کے مقابلے میں۔ ان کو میکڈونلڈ کی آئٹمز ویکلی کھلائی جاتی ہیں اور ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے معیار اور اس کے کھانے کے ذائقے کو کانسٹنٹ رکھنے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ میکڈونلڈ اپنے مینیو کو علاقائی ذوق اور ترجیحات کے مطابق بھی ڈھال لیتا ہے۔ مثلاً فلپین میں میکس پیٹی اور کینیڈا میں میک لوبسٹر جیسی منفرد اشیاء پیش کرتا ہے۔ عرب ممالک میں آپ کو میک چکن ملتا ہے، جبکہ آپ دوسرے ممالک جاپان، کینیڈا یا مغربی ممالک میں جائیں تو وہاں پر آپ کو چکن کی جگہ پورک یعنی سور کا گوشت بھی برگر میں ڈالا جاتا ہے، جو کہ مغربی دنیا کے مطابق انتہائی لذیذ ہوتا ہے، لیکن اسلامی ممالک میں یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ میکڈونلڈ دنیا کے مختلف ممالک میں کھانے پیش کرتے ہوئے ان لوگوں کے مذہب، روایات اور کلچر کا خصوصی طور پر احترام اور ادب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے یہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کچھ ایسے جزیرے بھی ہیں جہاں پر میکڈونلڈ پایا جاتا ہے، وہاں پر سی فوڈ انتہائی پسند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے فش برگر اور سی فوڈ کے حوالے سے بھی فوڈ چین میں ایک نئی جدت کو جنم دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ایک ایسا شخص جو ایمیزون کا مالک ہے اور نام ہے جیف بیزوس، وہ بھی میکڈونلڈ پر کام کرتا رہا ہے۔ امریکہ کے بہت بڑے بڑے آج ریناؤنڈ سنگر بھی میکڈونلڈ پر ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے رہے ہیں یا میکڈونلڈ کے سٹاف کا حصہ رہے ہیں۔ ایمیزون کے سی ای او جیف بیزوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس کرنے کا آئیڈیا اور گرومنگ میکڈونلڈ میں کام کرتے ہوئے ہی سیکھی تھی۔ آج وہ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں دوسرے، تیسرے یا پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکڈونلڈ کے تجربے نے انہیں بہت کچھ سکھایا۔ دنیا بھر میں 17 لاکھ سے زائد ملازمین کے ساتھ میکڈونلڈ عالمی سطح پر سب سے زیادہ ملازمتیں فراہم کرنے والے اداروں میں سے ایک ادارہ ہونے کا اہم اعزاز اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کی وسیع افرادی قوت میں ہر قسم کی تعلیم، صلاحیت اور مہارت رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ میکڈونلڈ امریکہ میں بیف اور آلو کا سب سے بڑا خریدار ہے، جبکہ باقی دنیا میں بھی یہ آلو خریدنے والی سب سے بڑی فوڈ کمپنی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق میکڈونلڈ دنیا بھر میں سالانہ 2 ارب کلو گرام سے زائد آلو خریدتا ہے۔ اسی لیے تو میکڈونلڈ کو عالمی زرعی پیداوار اور فوڈ سپلائی چین کے میدان میں اثر انداز ہونے والا ایک اہم کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ میکڈونلڈ نے فوڈ چین کے بعد سوشل چین میں بھی اپنا قدم رکھا اور اس وقت میکڈونلڈ نے ہیم برگر یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہوا ہے، جہاں دنیا بھر کے ملازمین کو ریسٹورینٹس کے آپریشن اور انتظام کے بارے میں جامع ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ادارے سے تربیت حاصل کرنے والے لوگ ہوٹلنگ انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کر چکے ہیں اور ان لوگوں کی دنیا بھر کی فاسٹ فوڈ انڈسٹری میں مانگ زمین سے آسمان تک پہنچ چکی ہے، جو کہ سب کچھ میکڈونلڈ کی مرہون منت ہے۔ عام تاثر یہی ہے کہ میکڈونلڈ صرف پیسے بنانے والی مشین ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوشل اور خیراتی ادارہ بن چکا ہے۔ یہ بہت سی فلاحی تنظیمیں بھی چلا رہا ہے۔ یہ تنظیم ہسپتال